Hello, good morning ma'am. Karon diri ma'am sa ano ma'am no, manually gi-check nato ni para ma-confirm tong checking sa AI kung sakto ba. So pag daily mauning gihatag ni ano ma'am no sa bodega, bini bodega na inventory. So kining inventory balance, for example, kining star anise concentrate beginning niya 3, man siya transaction. So ang balance niya 3. So kung check nato dire kung pareha ra ba dito sa system, no? So example, type lang na to ma'am no. So dapat ni ma'am gi-check ni pagkagabi kay possible karon kung morning naman ko karon nag video dire no. Possible na i-changes pero makitaan po nato dito sa stock card. So sa stock card ma'am mao man tong history sa item, ang in and out ng transaction, tanan ng transactions na hitabo na record. So matrace ra pod dito. So dili ma'am anis concentrated pero dapat ibutang nato na sa direta pag focus sa bini bodega. So ang ano ma'am no, current inventory is 12 gallons or ang alternative quantity in alternate unit of measure is 3 box which is pareha dito. Okay, so same ra. Okay, and then next is anti-amag. Anti-amag. So, kanya ma'am, no? Anti-amag. Mabutang dire kay quantity, no? Dire lang sa ano ma'am, no? Kaya kini man ang base unit, ma'am, no? Ang quantity dire, ano sa per pack karon ang gigamit man nyo dire sa inventory nyo na may ito lang na bundle dire tulo man ni ka klase dito man ni duhara. So makita nato dire ma'am no gibutang na namo dire tong sa per box o sa bundle pod. So sa box the system is only 12.17. Okay, and then dire 23. Okay, so na difference. Okay. So, mauna, which is sa report. So, makita man dito sa adjustment if naabay, ano, kailangan itong anti-amag. So, diha, ano man, or possible na update naman ni karon na ano may transaction. Pero i-check na to, ano. Compare na to. Okay. So, tanawan na to karon tong history. Click lang na to. Okay, so pag dire mo open na mo na ning stock card no. So same thing dire natay 86 packs 14 point sorry dapat change nato tong warehouse so mabini bodega. Okay. So natay 73 packs or 12.17 box ang available dire sa system. Okay. So dire na adjustment naman ta. So ni take effect ng adjustment no. Sa una daw, dire, before ta nag-adjustment, so makita nato dire sa transaction history sa stock card, 10 ang balanse. Okay. So, karon nag-adjustment naman ta. Okay. So, 73 na, which is 12.17 bucks. So, needed ni i-check yung sakto ba nito. Tanawa nato. Ito sa another example. Baker's Choice. Bini Bodega. Click nato. Dire so 22. So 22 pills sakto ra pareha raman.
no? Makita dire kining gamay mao nang pail kini nakabutang man 220 kilos mao nang base unit. So dire pod na may conversion, gibutang na namon ning conversion dito dire, um, 1 pail is to 10 kilos. Okay? So double check na. Makita naman yung daan kung sakto ra. And then makita nato dire nag-adjustment, no? Adjustment ni mo ning gihimo na akong adjustment. And then na siya sold for today. Nag-enter na si ano, nag-enter karon o gahapon ko man diin. 11 man diin gahapon. So wa pa ano karon. Which is mao na same lang, no? Makita naman nato 11 pails man gihapon, and then diri sa papel 11 pails gihapon, no? 22. Wala, sakto ba 'to? 22 pails, okay. And then 22 pails, okay. 22 pails. So same lang, no? Makita nato 22 pails. 22 man. 22 pails of Baker's Choice. Okay? So, mao itong pag-check din ako sa stock card kung same ra based dire sa ending balance sa papel, no, sa bodega. So daily ma-check ra dayon kung naay discrepancy or pareha ba sa system. And then dire sa stock card matrace man pud nato kung nasakto ba ta na in and out. So dire nakabutang man siya kung out siya, in, red siya, no, nakabutang out, o green kung in siya na type of transaction, unsa na klase. Sold, so mga sale ni kini transfer in, mao nang mga transfer, no. Okay. So sakto na. Mao na, no.